Danas ćemo, moji dragi gledatelji, nešto više pričati o jednoj izuzetno teškoj bolesti koja se naziva rak jednjaka, koji u izuzetno velikim broju slučajeva ima jako, lošu prognozu. I kao i uvijek i u svim ovim bolestima, specijalno ovakvim teškim bolestima, rani simptomi i rano otkrivanje, značajno, onda poboljšava šansu da ne dođe do jako teških problema. I mi kada govorimo o rak jednjaka je zloćudni tumor sluznice jednjaka. Ovaj karcinom pogađa starije osobe od 50 godina života, a glavni rizični faktori su pušenje, konzumacija alkohola i refluksna bolest koja se naziva GERD. I to je jako bitno mi za reći. U velikom broju slučajeva upravo značajno loš način života, dugi vremenski period i onda onim po odmaklim godinama života počne se naravno javljati jednjaka. Pušenje, alkohol, loša hrana, bolesti probavnog sustava, dugi vremenski period su rizični faktori ovoga tipa. Rak jednjaka ima izrazito lošu prognozu jer se uglavnom otkriva u poodmaklim stadijima bolesti, kada tumor nije moguće izliječiti kirurškim putem. Operacija jednjaka je zahtjevna operacija, a potpuni oporavak nakon raka jednjaka je moguće očekivati ako se tumor otkrije u ranoj fazi. I sami, naravno, rak jednjaka, on može biti dobročudni, ali može biti i zloćudni. Međutim, što je jako interesantno, nažalost, daleko veći broj osoba kada imaju rak jednjaka imaju maligni ili zloćudni karcinom. Praktično u 95% slučajeva. I rekao sam, najčešće pogađa osobe iznad 50. 60. godine i 4 puta više oboljevaju muškarci od samih žena. I upravo razmišljamo, karcinom jednjaka čini 6% svih zloćudnih tumora probavnog sustava, ali su odgovorni za veliki postotak smrti jer imaju vrlo nepovoljnu prognozu. Najveća pojavnost karcinoma jednjaka je u Kini, Južnoj Africi, dok u Europi i Sjevernoj Americi je rak mnogo reći. I ono što zapravo možemo razmišljati, da sami rak jednjaka, njega se generalno može podijeliti u određene vrste koje su zapravo najučestalije. I ono prvo što vam želim reći, postoji nešto što se naziva planocelularni karcinom jednjaka i nastaje iz pločasnog epitela i može se pojaviti u bilo kojem dijelu jednjaka, ili adenokarcinom jednjaka nastaje iz žlijezda Barrettova jednjaka. Barrettov jednjak nastaje u 10% bolesnika koji boluju od refluksne bolesti, upale jednjaka, žgaravice i toga tipa. I kada govorimo o samom jednjaku, govorimo o onom izuzetno dugačkom, ajmo tako reći, organu, i jedan od onih problema koji nastaje ovoga tipa jer ima prilično blisku suradnju sa limfnim čvorovima. Dakle, vi oko samoga jednjaka imate veliki broj limfnih čvorova i onda ako se nažalost rak dogodi, u velikom broju slučajeva napadna i ove limfne čvorove, ona se super jednostavno širi po cijelome tijelu i onda postaje izuzetno opasna perspektiva. Zbog ovih karakteristika, kao i činjenica da je jednjak jedini dio probavnog sustava koji nema serozu ili podsluznicu, rak jednjaka se vrlo lako širi. Operativni zahvat je stoga moguć u rijetkim slučajevima. Rak jednjaka može metastazirati i krvlju, a najčešće metastaze su u jetri, plućima i metastaze u samim kostima. I zato morate voditi računa. Određene vrste simptoma mogu ukazivati da osoba već je u nastanku raka jednjaka i ukoliko primijetite ovo što vam budem rekao, morate naravno posjetiti vaše medicinske stručnjake, potvrditi ili opovrgnuti ovu dijagnozu, rekao sam, izuzetno opasne bolesti. Najčešći simptomi raka jednjaka su žgaravice, otežano gutanje ili disfagija i krvarenje, a poslije dolazi do povraćanja boli u prsima i gubitka tjelesne mase. Otežano gutanje ili disfagija krute hrane najčešći je prvi simptom raka jednjaka i nastaje zbog suženja lumena jednjaka, a daljnji rast tumora pogoršava suženje jednjaka i u kasnijem tijeku bolesti apsolutno ćete imati problema ovoga tipa. Dakle, izuzetno otežano gutanje i izuzetno velika bol prilikom gutanja, specijalno rekli smo krute hrane. Što se situacija pogoršava, onda čak i ostale vrste hrane mogu biti problem. Apsolutno razmišljajte zbog nemogućnosti gutanja hrane. Bolesnici gube na tjelesnoj težini, a kasnije se pojavljuju simptomi pothranjenosti, malnutricije, anemija, opća slabost i drugi poremećaj metabolizma.
Ovo stanje u konačnici dovodi do tumorske kahezije, opsežan gubitak masnog tkiva i samim mišićima. I ono što još možemo reći, kod ovog tipa problema, sve one problematike vezane za gastritis, žgaravicu, otežanog tipa problema sa samim želucom i takvih tih problema možete očekivati. I ako se sam tumor proširi na okolne strukture, možete očekivati kašalj, bolan otežan kašalj i u velikom broju slučajeva čak će imati redovito povraćanje. I kada razmišljamo, širenje tumora na dušnik može izazvati čak i hemoptizu, iskašljavanje same krvi, dolazi do pareze glasnice, popratne promuklosti. Širenjem tumora u prsni koš nastaje neugodna bol u prsima, a metastaze u jetri uzrokuju povećanu jetru, žuticu, vodu u trbuhu koja se naziva ascites. Metastaze u plućima će stvarati vodu u plućima i otežano disanje, dok će u kostima stvarati bolove u samim kostima. I zato bih htio napomenuti, ukoliko ste išta od ovoga primijetili, iako ne mora uvijek biti rak jednjaka, može biti nekakva druga bolest, a da sumnjate da je ovog tipa problem, pod hitno, naravno morate posjetiti vaše medicinske stručnjake, rekao sam potvrditi ili opovrgnuti samu dijagnozu. Ajde, molim vas, vodite mi računa o ovome. A dragi moji gledatelji, da li ste vi imali ikakvih iskustava sa rakom jednjaka, možda nekakvih vaših bliskih osoba, koji su možda njima simptomi bili, komentirajte ovdje dole ispod video zapisa. I naravno, moji dragi gledatelji, ukoliko želite da vas ja liječim od vaših bolesti i oboljenja na najbolji prirodan mogući način, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona i dogovorite termin. Ili posjetite moju novu internetsku stranicu i saznaćete puno više informacija o mojoj praksi. I moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ako se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I prije nego što odete, moji dragi gledatelji, postoji izuzetno veliki broj prirodnih biljaka koji djeluju antikancerogeno. Koji su neke od tih biljaka možete saznati u ovom video zapisu pored mene, mislim da ćete biti oduševljeni. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep i ugodan pozdrav.